बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़ाहिर शाह मलंग है और अब्बू का नाम नक्शी मलक, और यहाँ हम इस गुंडके में तकरीबन 70-80 सालों से रहते हैं। मेरे बाबा की उम्र 135 साल थी और उसने भी उसकी एक वीडियो भी इस फेसबुक पे चल रही है। वो भी इसी पाकिस्तान में ही पला बड़ा है, जो पाकिस्तान से पहले भी इधर था, हिंदुस्तान के वक्त से इधर है। जी, हम ये लोग इस वजह से इकट्ठे हुए हैं कि हमें भी इस पाकिस्तानी हुकूमत और हमारी जो रियासत है, हम इसमें रहते हैं, ये हमारे कार्ड है। तकरीबन हम सब इस पाकिस्तान की आवाम है और यहाँ पर पले बड़े हैं और हमारा बचपन ही इधर गुजरा है। हम अपने ऑफिसरों, सिक्योरिटी इदारों, वज़ीर-ए-आज़म, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इन सब से हम ये अपील करते हैं कि जब से यहाँ पे जो दहशतगर्दी की ये लहर शुरू हुई है 2000 से तकरीबन, और 2005 से बाकायदा शुरुआत हुआ है, तकरीबन ये 20 साल हो गए कि यहाँ हमें पहले तो हम ये था कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और बुनेर में रहते हैं, हमें कोई मसला यहाँ नहीं था। लेकिन जब से यहाँ हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो अपने मसले वो बयान कर रहे हैं, लेकिन जब से यहाँ हमारे सिक्योरिटी इदारे आए हैं और जो तालिबान थे, अब हमें पता नहीं ये तालिबान आसमान से नीचे आ टपकते हैं या किसी ज़मीन से ऊपर उबल आते हैं। अब ये भी सिक्योरिटी का इदारा है कि वो इसको देखेंगे और पकड़ेंगे। ये अवाम का काम नहीं है। जो ये लोग बैठे हुए हैं, ये इनका काम नहीं है कि हम सिक्योरिटी के लिए तालिबान को पकड़ें या हम किसी चोर को पकड़ के आर्मी के हवाले करें। ये सिक्योरिटी का काम है, उसके लिए वो तनख्वाहें लेती है, गाड़ियाँ इस्तेमाल करिए। इस पूरी आवाम को हमको उन्होंने न छोड़ा, इस हुकूमत ने हमें न छोड़ा है। ये जो लोग बैठे हैं आप देख रहे हैं, ये बकरियां गायें भैंस चराते हैं, इनको इनकी किसी की तालीम नहीं है। वरना आप ये पूछ ले किसी से, यहाँ इनको तो पता ही नहीं, ये तो न तालिब को पहचानते हैं, न आर्मी को, न पुलिस को। इनको सिर्फ ये पता है कि पहाड़ में ऊपर आसमान में रहते हैं, नीचे ज़मीन से भी कटे हुए हैं। अब हुकूमत से हमें इल्तिमास है साहब कि इन लोगों को ये पकड़ना दकड़ना ये छोड़ दिया जाए, और जो कोई मुजरिम हो तो उसको पकड़ा जाए। एक दूसरी बात, सिक्योरिटी इदारे भी जिस आदमी को उठाती है उसको किसी अदालत में नहीं पेश करती, किसी अदालत में उसको कोई बस ले जाती है, गायब कर देती है। सालों उसकी मुलाकात किसी से नहीं होती, उसके रिश्तेदारों से नहीं होती, उसके अपने माँ भाई बहनों से नहीं होती, बस वो गायब भी होते हैं। ये लोग हैं, ये वो लोग हैं जो अपना पूछ ही नहीं सकते। ऐसी हम ये कहते हैं कि ये सिक्योरिटी टार इधर 30 लाख से इधर तो हम ज़्यादा देख रहे हैं। रोज़ 300 गाड़ियाँ की एक हमारे सामने खड़ी होती है सिक्योरिटी की, और उसमें भी दहशतगर्दी चल रही है, कत्ल हो रहे हैं, डाके हो रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। अब ये इतनी सिक्योरिटी क्या कर रही है, और इसकी जिम्मेदारी सिक्योरिटी पर बनती है, क्योंकि वो इसके लिए मराहत इस्तेमाल कर रही है। ये सिक्योरिटी का काम है कि वो हमें हमारे बुनेर सवाट पूरे के पीके को क्लियर करके दे दे। हम कोई दहशतगर्द नहीं है, न यहाँ पे हमारे अपने इन लोगों का, हम मिसाल पे अपने एक दूसरे को जानते हैं। यहाँ कोई गलत आदमी नहीं है, अगर होगा उसको हम खुद ही पकड़ के ख़त्म कर देंगे। अब हमें इन गरीब लोगों को हुकूमत पकड़ रहा है, गायब कर रहा है। इतने इन सारे लोगों के अब भी कम से कम 100 से ऊपर लोग जेलों में बने। इस रमज़ान में लोगों को पकड़ा है, ईद इन लोगों पे ज़हर कर दी हुकूमत ने। अब हम इस सिक्योरिटी इदारों, हुकूमत, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर-ए-आज़म से ये अपील करते हैं कि ये जो चल रही है, अब हमें ये पता नहीं है कि यहाँ तालिबान है, आर्मी है, पुलिस है, कुछ भी है, लेकिन हमें अपने इस मुल्क को साफ करके और क्लियर करके दे दो, ताकि हम भी इसमें घूम सके। हम बच्चों को कसम खुदा की कि बच्चों माएँ जो आजकल बच्चों को सुलाती है, वो उनको यही बोलती है कि अगर सोएंगे नहीं तो आर्मी आ जाएगी। यहाँ तो हम इतनी नफरत लोगों के दिल में भर दिया, इस सिक्योरिटी ने हमें तंग कर दिया। हम यहाँ से ये पीर बाबा को तकरीबन 7 किलोमीटर रोड है यहाँ से जब हम निकलते हैं, ये सामने हमारा चौकी है,
बाडुल मोड़ में बख्तर बन खड़ी होती है, शाह खालिद के पंप के पास मोबाइल खड़ी होती है, बाई के स्कूल के पास मोबाइल खड़ी होती है, जौखीला चौक में पुलिस खड़ी होती है, पीर बाबा में 7 किलोमीटर में हम 10 चेक पोस्ट क्रॉस करते। कमीज ऊपर करो और शलवार नीचे करो और काट दो और काट। हम इंसानियत होनी चाहिए कम से कम, इनको तो ये तो होना चाहिए कम। और सिक्योरिटी उन लोगों को पकड़ती है जिनका कोई हो ही नहीं, वो किसी अपना पूछ ही नहीं सकते, या जिनके घरों में सिर्फ औरतें हों बस वो, और वो गरीब जो वो सिर्फ बकरियां ही चराते हैं, उनको पता ही नहीं है कि हम DPO के पास कहाँ जाएं, हम किसके पास जाएं। हाँ अच्छा, एक सर दूसरा मसला, यहाँ जो जितनी सिक्योरिटी इदारे बुनेर में हैं, मैं उन सब से ये रिक्वेस्ट कर कि इनके DC किसी के पास जाते हैं तो हम अपना मसला लेकर जाते हैं, वहाँ हम उसको खुदकुश नहीं करते, हम अपने मसाइल हल करने वहाँ जाते हैं। इसके लिए ऑफिसर इलाके में बैठा होता है, डिस्ट्रिक्ट पावर होता है उसके पास। यहाँ पे उल्टा गंगा बहती है, यहाँ पे ऑफिसर को 4 महीने में आप न DC से मिल सकते हैं, न DPO से मिल सकते हैं, SHO से नहीं मिल सकते। यहाँ तो कोई अलग ही हुकूमत है, उन्होंने इतनी सिक्योरिटी अपने आप को रखी हुई है कि उन चेक पोस्टों से क्रॉस होना, उनके पास पहुँचना तो बस जहन्नम में जाना है या पुलिस की रात क्रॉस करना है। तो ये भी हमारे इस मुल्क के ऑफिसर हैं, इसके लिए बैठे हैं इधर हमारे इन लोगों के मसाइल हल करने के लिए। अगर ये नहीं कर सकते और लोगों को ऐसे ही लूट मार मचाइए तो फिर इस्तीफा दे दो। हम भी ये नहीं सोचेंगे कि हुकूमत है, आर्मी है, सिक्योरिटी है, इदारे हैं, SI है, यहाँ पे तो अभी पहले तो हमें पता ही नहीं था, हमने तो बोला ये आर्मी है, सियासतदान है, यही हुकूमत है। अब तो हमने यहाँ पे 30 से ज़ायद सिक्योरिटी इदारे देखे, ये क्या कर रहे हैं। फिर भी हमें तो आवाम को भी कुछ बताना हो, और जो भी वाक़यात होता है अखबार में आ जाते हैं नामालूम। 20 सालों से हम ये नामालूम पढ़ रहे हैं अखबारों में। बस ये मीडिया भी, हम इस मीडिया से भी ये इल्तिमास करते हैं कि जहाँ वाक़यात हो वहाँ पे खुद जाए, लोगों से पता करे, हालात देखे, उसको नशर करे। हाँ, यहाँ पे कोई भी, यहाँ बाहर की मीडिया कोई भी नहीं आ रही। तमाम लोगों को पाकिस्तान में, हमें बाहर की दुनिया में हमें दहशतगर्द बना के इस हुकूमत ने बोला हुआ है। ये हुकूमत हमें दहशतगर्द बोल रही है, इसने हमें पूरी दुनिया में बदनाम किया, इस आवाम को, इन गरीब लोगों को जो मुसाफिर बाहर मुल्कों को जाते हैं, वहाँ उनकी वो हुकूमत है इनको दहशतगर्द बोल रही है। क्योंकि मेरे एक दोस्त थाईलैंड जा रहा था, उसको वहाँ पर इमिग्रेशन वाले ने रोका, उसको बोलते आप दहशतगर्द, तो उसने बोला नहीं मेरे पास पूरे सबूत है। फिर भी उसको बोला आपकी हुकूमत बोलती है कि आप हमारे लोग दहशतगर्द है। अब हम भी इस हैरान है यार, जो हमारे चाहिए हमारी इस हुकूमत को कि ये दुनिया को अपर करे कि पाकिस्तान आओ, यहाँ के बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत मेहमान नवाज लोग हैं। वो नफ़े पठानों का आपको पता ही होगा, हम तो लोगों पे अपना दिल जान छिड़क जाते हैं। यहाँ पे इन लोगों ने हमें दहशतगर्द का आईना दिखाकर क्या क्या हमारे साथ किया, और अब हो रहा है। अब लोग, हमारी पुश्तू की एक कहावत है, बोलते हैं तंग शीनो पर जंग शी। अब हम भी तंग हो गए हैं सर। हम सुबह घर से, हम रात को बीवियों के साथ क्या बम बराते हैं इन घरों में, क्या जो सुबह बाजारों में ब्लास्ट करते हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आती। अच्छा, बारूद हमारे लिए, अवाम के लिए मुकम्मल बने। हम DC से दरख्वास्त करते, वो DPO को मार करता है, DPO थाने को मार करता है, थाना उस मकामी चौकी को मार करता है, वो चौकी आके उस जगह को देखती है, उसके बाद फिर उस चौकी में जाते हैं, वो फिर थाने को मार करता है, वो फिर DPO को मार करता है, वो फिर DC को मार करता है, उसके बाद हमें 15 दिन की थोड़ा सा बारूद या कोई इस तरीके से आवाम को जो चीज़ मिले, तो उनके पास ये बारूद कहाँ से आता है। अब ये सिक्योरिटी जो आप बोल रहे हैं पाकिस्तान की, हम सिक्योरिटी है। अब मैं इनसे एक सवाल करता हूँ, ये पुलिस, आर्मी और ये तमाम सिक्योरिटी थी इधर पाकिस्तान में, हमारे स्कूलों में बच्चों के परखपे सिमटों से मिला दिए गए। ये आर्मी और पुलिस और ये तमाम सिक्योरिटी इदारे थे इस पाकिस्तान में, लेकिन हमारे एक जनाजे में 300 जनाजे और बना दिए गए। ये सिक्योरिटी इदारे तमाम थे इस पाकिस्तान में, और हमारी शादी हालों में मेहंदी की जगह खून से रंग दी गई। अच्छा, ये आर्मी और पुलिस तमाम सिक्योरिटी थे इदारों, हमारी यूनिवर्सिटियाँ के दीवारें बच्चों के खून से रंग दी गई।
یہی ادارے تمام تھے اس پاکستان میں اور ہمارے کالجوں کو خون سے رنگ دیا گیا. یہی سیکورٹی ادارے تھے اس پاکستان میں اور ہمارے بازاروں میں گاڑیاں خون پہ رنگتی رہی لوگوں کے. یہی سیکورٹی ادارے تھے ادھر اور ہماری مسجدوں میں خودکش ہوتے رہے. ہماری مسجدوں کو خون سے رنگ دیا گیا. یہی سیکورٹی ادارے تھے ادھر اور ہماری گاڑیاں بموں سے آسمان میں اڑتی رہی. اب ہم اور کیا سوچے؟ یہ کون سی سیکیورٹی ہے؟ ہمیں امن چاہیے اس ملک میں. میں نے اپنے کارڈ دکھایا یہ آپ کو. ہم اس ملک کے باشندے ہیں. ہمیں اس حکومت نے یہی کارڈ پکڑائے ہیں کہ اس ملک کے ہو. ہم ادھر پلے ادھر بڑھے. اب ہمیں یہ بات آگے نہیں سمجھتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور اس کو کون کر رہا ہے. یا تو ایک ہی بات ہے کہ آسمان سے کوئی رسی لٹکا کے آتا ہے اور یہاں کر کے عروج پر اٹھ جاتا ہے. اب یہ سمجھ ہمیں نہیں آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے تو یہ تمام سیکیورٹی ادارے اس کے ذمہ وار ہے اور ہمیں یہی امن دے کر اور اس ملک کو ہمیں کلیئر کر کے دے گی. اور یہاں پہ کوئی ہم گرد ہے. ہم صبح قسم خدا کی میری والدہ ہے جب میں گھر سے اپنے اس کسی رشتہ دار کے گھر بھی جاتا ہوں تو وہ مجھے یہ پکڑتی ہے کہ آپ کو کوئی اٹھا لے گا, آپ کو قتل کر دیا جائے گا اور آپ آرام سے اس گھر میں ہی بیٹھو, باہر نہیں نکلو. اب ہم بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں بھی گھومنے پھرنے سے اپنے ملک میں گھومنا چاہیے اور اللہ کی اس قدرت کو دیکھنا ہی چاہیے ہمیں. اللہ بھی یہی بولتا ہے. اب ہمیں آپ نے اس پاکستان کے سیکیورٹی اداروں, چیف جسٹس آف پاکستان اور وزیر اعظم اور جتنے آفیسر اس پاکستان میں ہیں, ان سب سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے اس ڈسٹرکٹ بنیر, سوات, پورے KPK میں جتنے یہ حالات انہوں نے خراب ہوئے ہیں اس کو ہمیں کلیئر کر کے دے دے. اور ایک ملک سعد کی طرح ایک آفیسر ہمیں چاہیے کہ وہ ہمیں بولے کہ کراچی سے لے کر چترال تک گھومو اور یہاں کوئی چیز نہیں ہے اور عیش کرو. اب ہمیں بھی سمجھ ہی نہیں آ رہی. ہم بہت تنگ ہو گئے. یہ غریب لوگ ہیں, آپ نے دیکھ ان کی باتیں بھی آپ نے سنی. ان کو دیکھ لو سا, یہاں یہ سارے لوگ تنگ. لیکن ایک بات ہے, ہم گولی سے ڈرتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں بول رہا. اس وجہ سے ہمارے اس بنیر کے پاتی خان سے لے کر انور, جمیل, ہمارے ہزاروں لوگ غائب ہو گئے. پتہ ہی نہیں آج تک 10 سالوں سے غائب ہے. اب یہ کیوں؟ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ یہ کون سا سپریم کورٹ ہے؟ اس کو تو میں بولتا ہوں کہ آگ ہی لگانی ہے. اس کے آگے لوگ اپنے پیاروں کی بھیک مانگتے ہیں, اس کے آگے تصویریں اٹھاتی ہے اور وہ اندر کرسی سے کوئی اٹھ ہی نہیں رہا. ان کو دیکھ ہی نہیں رہا کہ یہاں یہ پاکستانی عوام, بیوی, بچے, عورتیں, چھوٹے چھوٹے اپنے پیاروں, قسم سے رونا مجھے آ رہا ہے, دل میرا پھٹ رہا ہے جب میں یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر دیکھتا ہوں. اور یہ PM انہیں صرف فیس بک پر آ جاتا ہے. ہم نے افسوس کر دیا. افسوس کو اپنے ہی پاس رکھو. ہمیں آپ کا یہ افسوس اور یہ تمام ایک چیز ہی نہیں چاہیے. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے ملک میں صبح نکلے, مزدوری کریں, آرام سے گھومیں اور آرام سے اپنے گھر کو آئے. یہاں ہم سے تمام سیکیورٹی اداروں نے بنیر کے ہر گھر سے تمام بندوقیں اٹھا لی گئی ہے. یہاں اگر کسی گھر پہ ان کا کوئی ڈاکو وغیرہ بھی آ جائے وہ اپنی سیکیورٹی نہیں کر سکتا. ہمارے گھر میں مجھے جب سے یاد ہے میرے گھر میں 3-4 بندوقیں پڑی ہوتی تھی. ہم نے کسی کو قتل نہ کیا, یہ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اپنی حفاظت کے لیے تھی. جب سے آرمی آئی وہ بھی ہم سے لے کے چلی گئی. ایک TT بھی ہمارے پاس نہیں ہے. اب یہ سیکیورٹی ہے, یہ کیا ہے؟ یہ تو لوگوں کو ایسا ننگا کر رہی ہے کہ کوئی آ کے ان سے بیویاں بھی اٹھا کے لے چلے تاکہ وہ ان کا اپنا پوچھ ہی نہیں سکے. اب ہمیں باتیں بہت زیادہ ہے. میرا یہ دل پھٹ رہا ہے ان باتوں, لیکن اتنا ٹائم نہیں ہے اور ان لوگوں نے بھی بہت انتظار کیا اس وجہ سے. تو اب میں یہ سیکیورٹی اداروں, تمام پاکستان کے آفیسروں سے میری یہ ریکویسٹ ہے اور تمام میڈیا والوں سے کہ وہ آئے, یہاں حالات دیکھیں, ہمیں بتائے کہ یہاں کیا ہے. اور جو بول رہے ہیں کہ خراب ہے تو وہ ان کو پتہ ہوگا, جو بول رہے ہیں کہ خراب ہے. ہم نے تو کوئی چیز نہیں دیکھی. اور جہاں پہ جو طالبان جس وقت گھومتے تھے, یہ بھی میں سیکیورٹی اداروں کو سے ہی پوچھتا ہوں کہ یہاں جو طالبان گھومتے تھے, یہاں پہ 20,000 سے زیادہ گاڑیاں بنیر میں گھومتی تھی. وہ گاڑیاں کہاں گئی؟ زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا؟ ایک تھانے میں نے ایک گاڑی نہیں دیکھی. یہاں پہ ڈبل ڈوروں سے لے کر کیا کیا گاڑیاں تھی, وہ گاڑیاں کہاں گئی؟ آسمان کھا گیا. بس اس کو ہمیں پتہ نہیں کہ یہ کون کر رہا ہے, کیا کر رہا ہے, کیا ہو رہا ہے ادھر. لیکن ہمیں یہ پاکستان کے اداروں, پاکستان کے جتنے سرمایہ دار طبقہ ہے,
جتنے بھی سرکار میں ہیں ان سے ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ یہ لوگ جو بیٹھے ہیں غریب جو اپنا پوچھ ہی نہیں سکتے، یہی لوگ کل ریاض ملک کے پاس بھی گئے تھے، کبھی ایک ملک کے پاس جاتے ہیں کبھی دوسرے ملک کہ یار کہ ہمیں کیا قصور ہے، ان کے کارڈ چیک کرو کہ یہ تو پاکستان بننے سے پہلے ادھر تھے۔ اب یہ ہمارے میرا خود ہی 10 کمرے گھر ہے ادھر، یہ ویڈیو والے میرے 2 گھر ہے اپنے ذاتی 20 کمرے، اب میں یہاں دہشت گردی کیا کر کے کیا کروں گا؟ ہم تو یہی چاہتے کہ ہم اپنے گھروں میں آرام سے رہیں، صبح نکلے اور شام کو آئیں، رات کو گھومیں۔ 2005 سے پہلے ہم گھومتے تھے، بس اس سے بات تو یہاں کچرا بنا ہوا ہے، یہاں کوئی چیز نام کی امن ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی سیکیورٹی ادارے کام کر رہے ہیں، اور جرم ایک کرتا ہے لکھ کے دوسرے کے پاس ہے، یہاں بس اپنی منمانی ان کے۔ ایک بات سر، وردی بھی ان کے پاس ہے، قلم بھی اس کے پاس ہے، بندوق بھی ان کے پاس ہے، اور لکھنا ہے پیار بھی وہی کاٹتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کچھ ہے ہی نہیں، بس اب سلام اور تمام ان سے ادارے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے اور ہمیں اپنے اس ملک میں رہنے دیا جائے، اگر یہ نہیں تو ہمارے ان کارڈوں کو کینسل کرو اور ہمیں کسی افغانستان، ایران اور کسی ملک میں اگر ہمیں پناہ مل گئی، ورنہ خودکشی کر لیں گے بس۔ والسلام، تمام پاکستان کو سلام۔